ନଈ ମଝିରେ ଯଦି ଡଙ୍ଗାକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରାଯାଏ, ଏ ଡଙ୍ଗା ତୁ ନଈର ନା ନାଉରିଆର, ତାହେଲେ ଡଙ୍ଗାଟା ତାର କି ଉତ୍ତର ଦେବ? ନଈ ହେଉଛି ତା ଘର, ନାଉରି ହେଉଛି ତା ଜୀବନ। ନଈ ନଥିଲେ ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ, ଏ ନାଉରି ନଥିଲେ ବି ଏ ଡଙ୍ଗାରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏ ସାଗର ମହାନ୍ତିର ତା ଜୀବନ ଦୁଚକି ରାସ୍ତାରେ ଏମିତି ଭାବରେ ଏକୁଟିଆ ହେଇଯାଇଛି ଯେ ନା ସେ ଆଗକୁ ଯାଇପାରୁଛି ନା ସେ ପଛକୁ ଫେରି ପାରୁଛି। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु, मु प्रभाकर बारिक एसपीएल क्रिएशन ओडिया को स्वागत करुच्ची। आमर आज समाज दर्पण कार्यक्रम में आम आज जड़े एमती एक अतिथि की उपस्थापित करने को जाऊँ। सी हेले जड़े एकाधार समाज सुदृढ़क संगठक एवं नाट्य रचना करती। से होती पुरी जिला गोब्लक अंतर्गत कोणार्क अंचल आंबली ग्रामर बापी बेहेरा। बापी बाबू आपण को आमर यही कार्यक्रम को स्वागत करुचु। नमस्कार। बापी बाबू आपण ये जो जड़े युव प्रतिभा एवं आपण को मु देखिले जहाँ आपणकर एज बहुत कम बयस, तेणु आपण ये कम बयस भितर आपण केते वर्ष है आपण जो नाट्य रचना कले? आज्ञा नाटक लिखा मोर आरंभ होता 2019 मसीह आज्ञा, किंतु प्रकाश पाइला 2022 मसीह प्रथम नाटक। आज्ञा, से दिन बर्तमान पर्यटन चली एबे पर्यंत आपण केते खंड नाटक रचना कर सारे? और कंप्लीट 3 खंड नाटक पब्लिकेशन हो जाइए। आज्ञा, आउ 2 खंड नाटक ए वर्ष पब्लिश हम। आज्ञा, ये जो नाटक आपण कहले 3 खंड रचना कर सारे, ये 3 खंड नाटक रचना भितर आपण को प्राय जो नाटक गुड़ाक सब रचना करिसेंती एवं आगु को रचना करिवार अछि, आपण को को नाटक आपण को गोटे आत्मसंतोष लाभ देछि? आज्ञा देखो सेमती कहवाक गले जड़े राइटर प्रतिटी लेखा गुरुत्वपूर्ण। सबू नाटक भल जो 3 खंड नाटक मु लिखी छपा होती आग को जो 2 खंड नाटक मु छापा जाऊँगी सबू भल नाटक। जेकोसी भी दर्शक जदि प्रथम रु शेष जाए नाटक देखिए समस्त को निश्चिंत मोर आशा और विश्वास समस्ते आत्मविभर सह बहुत स्नेह आशीर्वाद देकी जी। आज्ञा, ये जो नाटक लेखा लेखि कले आपण जो नाटक गुड़ाक रचना करिसेंती से जो नाटक जो सारा ओडिशा स्तर में तो सी बही गुड़ाक सब गुड़ाक आपंकर बिक्री कर समस्ते सब गुड़ाक अनुधान करेंगे जो मैंने सब नाटक ड्रामा हो बा यात्रा हो जो पेंडाल मान से गुड़ाक सब अनुष्ठित हो आपण को कौन अनुष्ठान आपण को जो नाटक आपण नाटक करी कौन अनुष्ठान कर्मकर्ता आपन के डाकिकी सम्मानित करिसेंती कि डाकिचंती कि आपन से डाकिया भितर जो आपन सिटी जाई पहुंचती आपनकर केमिति फीलिंग आसीछि? आज्ञा निहाती भाव में आमर प्रथम नाटक जो था कांदेना धन कांदेना, आज्ञा, से नाटक बहुत अपूर्व सफलता पाई। आज्ञा, प्राय 3rd एडिशन बही छपा सरी 3000 प्लस बही छपा सरी बिक्री सरी। से नाटक मु नयागढ़ जिले रे पाखापाखि 2टी अनुष्ठान को जाइए। से बहुत फोन करी कहले सर आप आसतु निहाती न आसले मन खराब हम, तेणु बहुत ये करी नयागढ़ 2टा अनुष्ठान जाइए, खोर्धार गोटे अनुष्ठान जाइए, आउ पाखापाखि जाइए कौटी फुलबाणी गोटे अनुष्ठान जाइए। आज्ञा, आज्ञा, केमिति फील होइछि आपनकर निजर नाटक निजे आपन रचना करिसेंती से नाटक गुड़ाक आपन जोड़ा जतरे नाटक निजे रचना करिसेंती सेतेबेले जो कलाकार मानकर केमिति से माने अभिनय करिवे जो मन मन आपन लेखा बेले आपनक मन रे भी गोटे सिहरण सृष्टि होई परिथिबो जेतेबेले आपन निजे से नाटकटाको मंच रे आपन देखुथिबे आपन केमिति सेठी गोटे फीलिंग आसीछि? निहाती निहाती तापर आपन जो कहले जो अनुष्ठान डाकती जो अनुष्ठान को आम जाऊ बहुत सम्मान दिखती से ता सहित आमको भी बहुत खुशी लगे जे आम सीना नाटकटा लिखिदेलु प्रकृत में नाटकर जी लेखक राइटर सी होचंती नाटक जन्मदाता बा माँ ताकू निर्देशक बापा हिसाब से सीटा को माने आमर जो रहिले परिवेशित करती ता सहित जो माने कलाकार से मानकर मुख्य भूमिका था एथिरे। कलाकार माने जदि नाटकटा को ठीक भाव में परिवेशित कले से दर्शकों को आकृष्ट लाभ कर माने उभय परिपूरक राइटर डायरेक्टर एंड जो माने रोलियर एमाने जदि नाटकटा को ठीक भाव में समस्त एक्जिक्यूट करेंगे नाटक निश्चित भल लगे।
ଆପଣ ଯେଉଁ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ରଚନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ରଚନା କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ବହୁତ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଛି ବା ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ କାହାର ଗୋଟେ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ତ ପ୍ରଥମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ, ତାପରେ ବାପା ତ ନାହାନ୍ତି, ନିଜ ମା ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କର ସବୁ ଭଲ ପାଇବା, ସେଇଟା ମୋତେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରେ। এই নাটক মাধ্যমে আপনার যে নাটক রচনা করছেন তা মাধ্যমে আপনার এই যে সমাজকে কোণ আপনার বার্তা দেওয়া চাহুন? ନିହାତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ନଥିଲେ ସେ ନାଟକ ନୁହଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ। ଆଉ ସବୁ ଏବେ ସାମାଜିକ ବା ପାରିବାରିକ ନାଟକ ହେଉଛି। ଆପଣ ସେ ପରିବାର ଭିତରେ ହସ ଥାଏ, ଲୁହ ଥାଏ, କାନ୍ଦ ଥାଏ, ଅଭିମାନ ଥାଏ, ରାଗରୁଷା ସବୁ ଥିବ ସେ ନାଟକରେ। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଦର୍ଶକ ସେମାନେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ନାଟକରେ ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଥାଏ ସେଇଟାକୁ ଶିଖିବା ଦରକାର। ପ୍ରତି ନାଟକରେ ହିରୋ ଥିବ, ସେଥିରେ ବି ଭିଲିଆନ୍ ଥିବ। ଭିଲିଆନ୍ ନିଶା ଖାଉଥିବ, ଭିଲିଆନ୍ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣୁଥିବ, ତାମାନେ ସେଇଟାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା କଥା ନୁହଁ। ଯେଉଁ ନାଟକର ମେସେଜଟା କ'ଣ ଅଛି ସମାଜ ପ୍ରତି, ସେଇ ଯେଉଁଟା ଥିବ ସେଇଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦରକାର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ ସାମାଜିକ ବାର୍ତ୍ତା ଥାଏ, ସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଟକରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଧନ କାନ୍ଦେନା, ଆଜ୍ଞା ସେ ସ୍ପେଶାଲ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ନାଟକ। ସେଇଟା ସବୁଆଡ଼େ, ସେଇଟା ଓଡ଼ିଶା ସାରା ବହୁତ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ସେଇଟା ହେଇଯାଇଛି। ମୁଁ ବି ଆଜି ଏଇ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଆଗରେ ବି କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, ସେ ନାଟକଟା ଯେତେବେଳେ ବୋଧେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ଆପଣ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ, ମୋର ବାପା ନିଜେ ଯାଇ ମାନେ ସେ ନାଟକକୁ ଦେଖିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମୋତେ ସକାଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଆରେ ନାଟକ ସେ ପିଲା ସେ ଯେଉଁ ଗାଁରେ ସେ ନିଜେ ଅଭିନୟ କରିଛି ଆଉ ନିଜେ ବି ସେ ନାଟକଟା ଲେଖିଛି, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ନାଟକ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିହେବନି। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋତେ ଶୁଣିକି। ମୁଁ କହିଲି ଯାହା ହଉ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ବାପା ଆମର ଏ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ନାଟକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି, ଇଏ ନାଟକ ଆପଣଙ୍କର ଏବେ ରିସେଣ୍ଟ କ'ଣ ବହି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଉ ଆଗକୁ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା କହିବି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ପଚାରିଲେ ମୁଁ ସେଇ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନାଟକ କରିବା କଥା ଚିନ୍ତା କରାହେଲା, ଗାଁର ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ କହିଲେ ଆଉ ନାଟକ କରିବା ତ, ତୁ ନାଟକ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଛୁ ସେଇଟା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟାରେ ବି ମୁଁ ମୁଖ୍ୟ ନାୟକ ଭୂମିକାରେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲି। ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆମ ଗୁରୁ ଶଙ୍କର୍ଷଣ ମହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ଯେତେ ଥର ନାଟକ ହୁଏ ସେ ସାର୍ ସବୁଥର ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅର୍ଥ ପ୍ରତି ଲୋଭ ନଥାଏ, କେବଳ ଏତିକି କହିଲେ ତାଙ୍କ ମନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ଯେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ନାଟକ କରିବେ। ଏତିକି ଶୁଣିଦେଲେ ସାର୍ଙ୍କର ମନ ଖୁସି। ତେଣୁ ଆମେ ବି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରୁଛୁ, ସାର୍ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଗାଁରେ କୌଣସି ଡିରେକ୍ଟର ଆସନ୍ତିନି। ଯେ ସେ ସାର୍ ନମସ୍ୟ, ସେ ସାର୍ଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ଆମର ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ କାନ୍ଦେନା ଧନ କାନ୍ଦେନା ନାଟକଟା ହେଲା। ଆଉ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆମ ଗାଁର ଯୁବକ ଭାଇମାନେ, ସମସ୍ତେ ସାହାଯ୍ୟ ସହକାରେ ସେଇଟା ନାଟକଟା ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, 1,500 ସିଟ୍ ଚେୟାର ଥାଏ। ସକାଳ 6:15-20ରେ ନାଟକ ସରିଲା, 6:15-20 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ସିଟିଂରେ ଥିଲେ। ଆପଣ ତାହେଲେ ଏବେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ନାଟକ କାନ୍ଦେନା ଧନ କାନ୍ଦେନା ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମାନେ ସଫଳତା ସେ ଦେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବାର ମାଧ୍ୟମ ସେଇ ନାଟକଟା ହିଁ ବହୁତ ମାଧ୍ୟମ ବୋଲି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଏଇଆ ହେଉଛି କଥା। ତା ଛଡ଼ା ଆପଣ ଖାଲି ନାଟକ କଥା ନୁହଁ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସେଥିରେ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ସଂଗଠନ, ସେ ସଂଗଠନ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି, ସେ ସଂଗଠନ ବାବଦରେ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମର ସଂଗଠନ କ'ଣ, ଗୋଟେ ଆମର ଜାତିଭିତ୍ତିକ ସଂଗଠନ, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳ ସମାଜ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋପାଳ ଘରରେ ଜନ୍ମ, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମର ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୋପାଳ ସମାଜ, ଜିଲ୍ଲା ସମ୍ପାଦକ ମୁଁ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମର ସେ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଯେମିତିକି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆମର ଗୋପାଳ ଘର ବା ଗୌଡ଼ ଘରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲକୁ ଗାଈ ଚରିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ପାଠଶାଠ ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା। ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଯୁଗ ବଦଳିଛି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମ ଗୋପାଳ ଘରମାନଙ୍କରେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେଣି। ଆଜ୍ଞା ତଥାପି କେତେ ଜଣ କିଛି ରହିଯାଇଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଶିକ୍ଷା ଆଉ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ସେମାନେ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସଂଗଠନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ସେ ସଂଗଠନ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 15-20 ହଜାର ଯୁବକଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ କରିଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ତ ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଶରୀର ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆମେ ଚାହିଁବା ଯେ ଜୀବନ ଯେତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି, ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପ୍ରାୟ ମାନେ ଯାହାର ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ଼ ଦରକାର ହେଲା, ଆମର ପ୍ରତି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ ଅଛି।
11टा ब्लॉक सब ब्लॉक 4टा 5टा लेखा व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी पंचायत माध्यम भी व्हाट्सएप ग्रुप अच्छी जार जो ब्लड दरकार है पिला जाकर ब्लड डोनेशन कर किए गोटे पिला पाठ पढ़ी पार्न अधारे पढ़ी अटकी जाऊँगी आम पिला कलेक्शन करके करमती 10 ରୁ 15 पिला बर्तमान ट्यूशन फी भी से दिखाई आउ तापर जो मैंने दुरारोग्य पड़ते प्राय अच्छा से किसी साहा ना कहीं आर्थिक दुरवस्था से पाखे अच्छे से मेडिसिन खर्च सह आम परिवहन करुँ आमर ये महलपड़ा गाँव गोटे पुनी मौसी अच्छा मुझे से पड़ते जाऊँगी गाँव जड़े कहला तुम बेहरार मौसी जड़े देख लो पर दुआरे जाकि शोचती घर चाल छपर घर पानी वर्षा दिने आंठी लेखा होता मुझे गोटे भिड गली आम ग्रुप रे पकेली जी देखते मौसी आमर एमती रोच पर दुआरे दी दिन रे प्राय आम भाई मान द्वारा 35 ରୁ 40,000 टंका खाली आसला डोनेशन बहुत बहुत मौसी गोटे आजबेस्ट से घर या एबे भी सरपंच से कथा है गोटे पक्का घर दिखाई ता भितर भी एते काम करछि आपन संगठन नाटा टी कहंतु पुरी जिला गोपाल समाज पुरी जिला गोपाल समाज टोटल पुरी जिल्ला रे आपन कार्यक्रम सब चली छि तापरे आपन निज विषय कहंतु आपन फैमिली रे की सब अछंती कोन कहंतु आपन आज्ञा फैमिली रे बापा तो चली गले 3 वर्ष हला बो अछंती तापरे मो मिसेस आ गोटे झियो 4 वर्ष आज्ञा नाटकटा को जो आपण बर्तमान लिखुछ नाटकटा को आपण ताको पेशा भाबरे ग्रहण करिवे ना निशा भाबरे ग्रहण करिवे नहीं निशा लिखिबाटा नाटक लिखिबाटा होछ निशा सेटा जहा भेला आपण को आत्मसंतोष दउछि आज्ञा ए आउछि कथा बापी बाबू आपण तो एबे कहले जे वर्तमान आपण एबे सुधा 3 खंड नाटक रचना करिसंती से जो 3 खंड रातन भितरु आमे तो एबे जानिलु दर्शक माने जानिले कांदेना धन कांदेना आउ जो दुईटी नाटक रहिछि से नाटक रा नाम टिके कहंतु आज्ञा प्रथम नाटकटा मोर होतिला कांदना धन कांदना आज्ञा तापर सेकेंड नाटक होची अभिशाप दियो नरक बुझी आज्ञा थर्ड नाटकटा होची अबुझा आखिर लो आज्ञा 3 खंड नाटक जोटा पब्लिश हेची आउ 2 खंड नाटक ए वर्ष पब्लिश हो चली छी काम आज्ञा ये जो नाटक आपण रचना करिसंती ये सब रचना आपण को समय रे केमिति केते बेले कोन करंती से विषयटी कहंतु लेखा लई कथा पछन आज्ञा नाटक लिखापी गोटे निरोला स्थान दरकार जमीक डिस्टर्ब करने आप कहीं नथिबे निरोला स्थान रे बसिले ही मन रे भावना आसे चिंतन आसे आउ सेटा को आम नाटक रूपांतरित करूँ मु नाटक लिखा आरंभ करे घरे समस्त शोई पड़ा पर राति 10:30 11टार आरंभ करे 2टा 2:30 रात सारे आपन को जते बळे सब स्तर रु ओडिसा स्तर रु जते बळे आपन को फोन कॉल आसे सेते बळे आपन केमिति लागे आज्ञा भल कथाटा पचारे बहुत भल लगे आज्ञा जिते बळे निजे लिखिथिबा नाटक उच्च प्रशंसित हुए सेते समस्त राइटर को भल लगे आत्मसंतोष मिले मोर एमती गोटे कथा अछि केन्द्रापड़ा जिल्लार मोर जने भाई फोन कले नाटक पाई आज्ञा कांदेना धन कांदेना तांको गाँव से प्ले करथिले आज्ञा तेणु से नाटक एते उत्साहित हो गले बा एमिति नाटकटा को सफलतार सहित परिवेषण कले आज्ञा जे से माने कंटिन्यू गोटे वर्ष छाड़ी 2 थर नाटक कर सारे से गोटे नाटक मत एबे भी फोन करथिले सर आपन नाटक बहुत बढ़िया नाटक आम से 2 थर कर सारे किंतु आ गोटे नाटक आपन नुआ लेखा ए वर्ष दियंतु आम करी आपण भी तुम प्रतिश्रुति देइछन आज्ञा आपण माने नुआ नाटक देबे आपण को लेखा से भी नुआ नाटकटा करिवे आज्ञा जा हो बहुत बहुत धन्यवाद गोटे बहुत बढ़िया कथा कहले जेहेतु आपण को जते बळे आपण को नीचे जो कलाकार माने जते आपण को फोन रे माने अभिनंदन जणाउछथि निश्चित आपनकर जो आपण अनुभव करते जो राति अनिद्रा है कि जो आपनकर लेखा जो से कष्टटा सेति बेले आपनकर निश्चित लाघव हो जाउथिबो गोटे बहुत खुशी लगे आपण आमर जड़े गोटे निपट मफसल गाँव जिते बड़े ये जो यात्राटा को आरंभ करिसेंती यात्राटा सारा ओडिशा स्तर में जिते बड़े एटा पहुँची गलानी ये जो यात्रा आपनकर केन्द्रापड़ा कहउचंती आपनकर फुलबाणी कहउचंती आपण आमर नयागढ़ कहउचंती खोर्धा कहउचंती जिते सबु आड़े गोटे आपनकर गोटे बापी बेहेरा जड़े गोटे राइटर बिली आपण गोटे चर्चित हलानी से कथा आपणक मन रे भाबिले आपण केते संतोष आपण को आने आज्ञा निहाती आत्मसंतोष मिले कहीं
ଆମେ ରାତି ରାତି ଉଜାଗର ହେଇ ଅନେକ ରାତି ଉଜାଗର ହେଇ ଯେଉଁ ନାଟକଟେ ତିଆରି କରୁଛୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରେ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗେ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଗଞ୍ଜାମରେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡ ନାଚ ହୁଏ, ଆଜ୍ଞା ଏବେ ବୋଧେ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସେ ଦଣ୍ଡ ନାଚରେ ମୋର ନାଟକ ଯେଉଁ କାନ୍ଦେନା ଧନ କାନ୍ଦେନା ନାଟକଟି ନୟାଗଡ଼ରେ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ନେଇଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ 21 ରାତି କରିଥିଲେ ସେ ନାଟକ, ବୁଝିଲେ। ମୋତେ ବି ସେମାନେ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକୁଥିଲେ ଆସନ୍ତୁ ସାର୍ ଆପଣ ଟିକେ ଏଇଠି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଟିକେ ଦେଇପାରିନି, ସେଇ ସମୟର ଅଭାବରୁ ମୁଁ ଯାଇପାରିନଥିଲି। କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ ଗଞ୍ଜାମଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୋ ପାଖକୁ ଫୋନ୍ ଆସେ, ଆଉ ସମସ୍ତେ ଭଲ ସବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ତ ଜଣେ ନିଜେ ନାଟ୍ୟକାର ହେଲେ ବି ନିଜେ ଜଣେ ଭଲ ଅଭିନେତା, ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସଳାମ୍ପ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ଦେଇଥିବ ଏବଂ ଆମ ଦର୍ଶକମାନେ ସେଇଟା ଶୁଣିବେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଦ୍ୱିତୀୟ ନାଟକ ଅଭିଶାପ ଦିଅ ନର୍କକୁ ଯିବି, ତାର ଗୋଟେ ସଳାପ କହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ବାପା, ଫଗୁଣ ମାସରେ ଗଛରେ ସବୁଜିମା ଭରିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଫଗୁଣ ମାସରେ ବିଚରା ବାଉଁଶ ଗଛଟା ପତ୍ର ଛଡ଼ା ଦିଏ। ଆପଣ କହିପାରିବେ ବାପା ଏଠି ଭୁଲ କାହାର, ଫଗୁଣ ମାସର ନା ବାଉଁଶ ଗଛର? ଶ୍ରାବଣ ମାସର ଢୁ ଢୁ ବର୍ଷାରେ ବିଚରା ଚାତକ ପକ୍ଷୀଟା ନିଜ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ ଉପରକୁ ଆଁ କରି ଅନେଇଥାଏ। ଚାରିଆଡ଼େ ବର୍ଷାରେ ଜଳମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା ପରେ ବି ସେ ଚାତକ ପକ୍ଷୀଟାର ଶୋଷ ମେଣ୍ଟେନି। ଆପଣ କହିପାରିବେ ବାପା ଏଠି ଭୁଲ କାହାର, ଶ୍ରାବଣ ମାସର ନା ଚାତକ ପକ୍ଷୀର? ଦିନର ଦିବାଲୋକ ଭିତରେ ପକ୍ଷୀମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବାକୁ ପଦାକୁ ଉଡ଼ିଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକ୍ ସେଇ ଦିନ ବେଳା ସେ ପେଚା ପକ୍ଷୀଟା ଗଛର କୋରଡ଼ ଭିତରେ ଲୁଚି ବସେ। କହିପାରିବେ ବାପା ଏଠି ଭୁଲ କାହାର, ପେଚା ପକ୍ଷୀର ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଲୋକର? ନାହିଁ ବାପା, ଏଠି କାହାର ଭୁଲ ନାହିଁ, ଭୁଲ ହେଉଛି ସବୁ ସେଇ ଉପର ବାଲାର, ସବୁ ସେଇ ଭାଗ୍ୟର। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ବାପି ବାବୁ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ସଳାମ୍ପ। ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଚ୍ୟାନେଲ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟେ ରଖିଛନ୍ତି। SPL କ୍ରିଏସନ୍ ଚ୍ୟାନେଲ, এটা ସମାଜ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ସମାଜ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ଲୁକାୟିତ ପ୍ରତିଭା, ସେ ପ୍ରତିଭାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତାଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ବଢ଼ୁଛି, ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ଭଲ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲଟା ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ। ଯାହା ହେଉ, ଆମେ ଆଜି ଜଣେ ଯୁବ ନାଟ୍ୟକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଉପସ୍ଥାପନା କରାଇଥିଲୁ ଏବଂ ଅନେକ ତାଙ୍କର ଅକୁହା କଥା ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମାଜ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନାଟକ କିପରି ଲେଖା ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କଥା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଏ କହିଲେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣାଇଲୁ। ତେଣୁ ଆଜି ଏହି ସମାଜ ଦର୍ପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ସମାପ୍ତ କରୁଛୁ। ନମସ୍କାର।